May mga panalunan, Wanderham, may socks, may bowler. Siyempre, hindi mawawala yung Jordan 1 Low natin sa batos. Jordan 1 Low! Ayan na! Yun mga bossing, ang challenge natin ngayon, siyempre wala nang iba. One mapagmahal ang challenge natin, spin the bottle. Ayan. May mga panalunan, Wanderham, may socks, may bowler. Siyempre, hindi mawawala yung Jordan 1 Low natin sa batos. Kaya good luck sa mga mananalo, hindi mga kabayan natin sa Nudge na. Ready na kayo? Ready na! Number 3! Number 3, ito daw! Ito mga bossing, pag nakalaro nyo sa Nudge na, grabe yung palad na ito mga bossing, nagbabaga. Pwede na! Ito na! Saks, ito! Maraming salamat sa'yo! Saks, wala siyempre. Sir, good luck, pangalan sir. Sir AJ, good luck sa'yo! Ayan na! Ayan na, Jordan na yan, par. Sir AJ! Ayan na. Woo! Ayan na! Wow! Next, okay? Next, oh! Sir Eman, good luck, tol! Gitna lang, pre. Sabay. Okay, Sir Eman! Jordan 1 Low! Jordan 1 Low! Next! Woo, grabe! Sir Alfred, good luck sa'yo! Gitna lang, Sir Alfred! 1, 2, 3, go! Okay, good dyan! Good! Congrats! Number 2, sino mawala na number dyan sa video na sa akin, ha? Wanderham, socks! Wanderham, sir! Thank you very much. Thank you, sir! Gitna lang to, bawal malina. Okay! Number 9, sir, pangalan, sir? Ponce. Sir Ponce, good luck! Sir Ponce! Next! Sir Vince, good luck sa'yo na yan! Sir Vince! Oy, Sir Vince! Saks! Oh. Wala saks, wala na yung saks, wala na. Top number 7. Sir Alvin, para sa Jordan 1 Low! Jordan 1 Low! Madam, Jordan 1 Low! Dito, mga bossing. Tol, bibigyan pa kita sa pagkakataon, sir. Jordan 1 Low, Sir Alvin, baka para sa'yo talaga! Sir Alvin, thank you, sir. Salamat. Jordan 1 Low! Sir Felix! Jordan 1 Low, Sir Smaller, meron pa! What's the Sabay! Sir Richard, sa'yo na yan! Sir Richard, good luck! Jordan 1 Low! Sir Richard! Oh, ikot mo! Sir Richard! Susunod na lang ulit, ha? Wala na saks. Antayin natin yung 8 yun, baka sila yung masaswerte mga bossing. Sir KD, Jordan 1 Low, spin the bottle, bawal mahina. Ayun KD, isa pa, para sa gitna. Jordan 1 Low, Sir KD! Jordan 1 Low!
next. Wala na. Jordan Malo, sir, pangalan mo, sir? Christian. Sir Christian, good luck. Christian. Sir Christian, spin the battle. Oh, puto. Jordan Malo muna. Ayan na! Sak, sir. Sir Christian na yan, Sir Christian. Ano ulit? Okay, good shot, Sir Bon. Jordan Malo. Oy! Wala. Saks. Wala sa yung chance to King Dia. Yung bahala ko. Ikaw muna, pre. Sige, pre. Sa'yo na yan. Pangalan, pre. Mark. Sir Mark. Go! Patay na kay Mark. Ayan na! Ayan na! Jordan Malo, Sir Mark! Probinsya mo sa Pilipinas, sir. Nueva Ecija nyo naman. Lagi Nueva Ecija. Sir Nueva Ecija. Ito, Sir Mark. Gusto mo na. Jordan Malo. Thank you, Sir Mark. Sir KD, maraming salamat. Sir To, maraming salamat sa mga nakakalo. Pasensya na kayo. Maraming salamat. Yun. Thank you, sir. Thank you, Sir Mark. Yan, maraming salamat sa mga player dito. Ng Nightshot. Thank you po ulit. Maraming salamat. Siyempre sa mga sponsor natin, Bosani Chua. Siyempre, at sa iba pa, sa Kasi, Ukay. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, sa Mother G, Pharmacy. Maraming salamat. Kay Gigi, kay Project Gigi. Thank you very much po. Siyempre, sa aking editor, Juan Cuevas. Thank you so much. Okay? Thank you guys. Babayu, PJ Puli.